سن پو خیر من الف الشہر زاستوں چک یعنی 83 سال سے بہتر ان میں دے سن چک پو وانا دے عزیز دے رنگ چند دے دوست پو نان ادام بربے تا دی دوست پو بھی نانیمبو دو فی دے اثرات لن مرگوس نی دوست پو لیحمویت پا سخیت پا زرن زبن دک پو پا دے دوست پہ نہ درگاہ کھان پہ نہ جو چیز حاصل کیا ہے اس کو یاد رکھیں تا آئندہ من تا شے من پو رمضانی نو چلک چر تھوب سننا دو ایتوی اخنا دو سی حق ادا سونگ صلوات چکے سلم صلی اللہ علیہ محمد فطرہ سوی کا واجب گوت فطرہ واجب گولا شرط بجیت مراجع عظامی کا سلم شرط جی یعنی غروب آفتاب عید یاغی شام تھنمن دی شرط جو یدنا فطرہ کوئی کا واجب گوت من نوامت نمبر 1 بالغ دکپا غروب آفتاب عید ٹیم پہ کھا فطرہ من میں مالک کو بالغ دکپا اگر کوئی یتیم یدنارنا کوئی فطرہ سو ملو کو بالغ دکپو شرط اس طرح سے کا عاقل دکپا عید آغی شام کا پہ عقل گانڑیا دکپا دیا شام پو بھی کو منٹل سونا فدرو ساقت دی چوتھا بے ہوش میں دکپا ہوش ان دکپا مالک پو پانچوا خواہ فقیر میں دکپا کوئی کرو فدرو واجب گئی خواہ فقیر اننا کوئی فدرو چلا پوپا پوپا مت اچک پو فدری متعلق پہ کھا بہتر پو خواہ ادا تجویز پیش بے یدنا یدنا اجناس خواہمین 3 کلو فی نفری حساب پہ کا ٹرو خواہمین تولا حجہ مفیوس بازاری ٹرو دیہاتی ٹرو گودامی ٹرو سے رسوم من ذریعہ ٹرو سے رسوم من یہاں سال بر بلحظن نسا ٹرو من نینت سال بر بلحظت پہ من نینت واجب پو گوت اصل پدوین دین سال بر استعمال بے چیز پو من مو مستحبن یہاں 5 کلو سمین یہاں 2 کلو سمین یہاں خورما کلو سمین 10 کلو سمین سال بر ٹرو زکان پو 10 کلو سمین نسنگین فی نفر گوانا عرض پدویت اجناس من یا اجناس من مننا نیت بین غاندی چیز پو من اگزرے مثلا یہاں ٹرو ارادہ بیوس دینا ٹرو بھی قیمت پو من موس میں اوپن یہاں اسی 480 اٹھتی سے الگ مبیوس یہاں 480 چی حسابی گھرسیس بھی یعنی ٹرو حساب ایلے ہمو سوندہ انمن دی نیت پو موس ماشو موسو مجاوبت اچھا فطرہ ممن منگے کھائیگلا شارگو پچی انہ ممن متی واجبات گو پی مین مجتہدین کا سال بیوت بے نماز لا فطرہ ممن تارک الصلاة انہ خدا لمبیو پی میو خدا لمبیو پو غتیق سوچی چٹیو انمن جو کوئی گیو سے خدای دن رجوع بیوس وانا فطرہ بے نماز لمن منینمت سومی رسکان نشا بے کھان لمن منینمت کو شراب تھو اننا کو چرس تھو اننا کو افیون تھو اننا کو بوٹا زبون تھو اننا دیکھ اما نشائی چیزیں نشائی استعمال بے چیز بولا یہاں دیولا مستحبی خیرات من مستحب صدقہ من اب استان لفیو بھی دے فاتحی من سفر لگو واسه دے پیو کھولا من مستحبی من دیو واجبن دیو واجب پو من منینمت نشایون لا اچک پو کلم گناہ بکھان لا فطرہ من منینمت کلم گناہ شارگویت پا مگر ڈرون علاقین کو مشہوریت گناہگاریت گناہ کبیرہ دو جو بھی ہے جدہ اس کے علاوہ سال چیئے خرچہ پر تھو سکولا من منینمت مثلا پورا علاقہ گاؤمی فدروز دم سے مہنگا چکل من منو کھولا لوگی راشن گوت 2 سنگین من کوئی سالی فقرہ سالی اندری کوئی خرچو من مرگس غیر سکا اتا سی بولا بوسی اتلا من منینمت چاہزونا اتا کوری کا واجب النفقائی وہ کھاں واجب النفقائی دولت دی حسا اگر چی کھڑا یون نسا الگ یون نسا من منینمت یوں فدروز آئینو کھوری فدروز مین صلوات چی کے سلو
خرچہ محترم بادشاہ سے مسئلے رسپت د مسلو رہبری کسل پونگل تحمت آسستانی کسل گنینت قرضہ رمضانی نو کھن نارے یکت دو فدری نو چت پنینت آیت اللہ سہستانی تغلید بخان کلا رہبری مقلد کنی سی یہاں تحقیق بیوس تونگل در رسالو فراہم مواقع سے اچھا جو فدرہ صرف یہ صرف فقیر لمن شارگو لمن سو سے رشتہ شارگو قومی شارگو دے شرائط گاں سید پی نازب پا شارگو دو مویا کوسی فدرو دینا تھاغرین جگہ لکالتاہنا لم لطلب سو نارنا کوئی گیاں پھوک پن فدرہ ہے جو اے مسئلہ چکپو اگر فدرو باہر مولوگینا چیگی سے کالوگ یہاں لا انا مثلا لندن ادکان چیگی سی عراق ادکان چیگی سی یہاں لا فدرو یاو کالت زہنا یا یہاں یاو منت زہنا انا کھوئے حساب پہ من موسمن ایم یو لا ایم یو وی غتی حسابی فیوں میں غتی حسابی کا ٹرولا 480 سوسد کھوئے حسابی کا 1000 گوت زہنا دے 1000 پہ من ہوتی یہاں وکیل بسنا دیکھ من کی صورت پہنو اچھا جو دی فطرولا میوں جوخ جاہ بسنا چی بے جو جمع بت دہنا دولا پھیکیوں سے نا شارگوں لا تقسیم بت دو مبیس چاہ زمانا مسئلہ چنگا جوک تو ذرا دو بیانا نہیں شد پن دو شارگوں حقین مثال طوری کھا اسلام آباد نا چیگی سی یہاں لا فطرہ کلت یہاں لا زبان خام آیوں ہے یہاں حکمت فطرہ کلت فدرہ کھوس اسلام آباد نا 1000 یعنی 2000 روپے کوئی فدرہ پر لیں گا یہاں لگ کالد بینک ڈرافٹ جو سے کل بنیانے دے میں کوئی فدرہ جم بسد مثلا اسلام آباد ان کو فدرہ جم بسد کوئی 1 لاکھ روپے زرد انام آئر رون کالد زرد جو کل بنیانے میں زونہ بینک ڈرافٹ جو سے کل بنیانے میں صورت نیزت دو منیانے مت چاہ زورد یو شارگوے پہ نہیں کھولا پھلاؤں یوں منیانے مت 1000 پلا چونکہ واجب ان نیش ریاحوی پہنیو نا شارگو ان در نگال متمین یازی شارگو لمین ملین وان دو نیش را امانت سو گوانا دولا طریقہ نیسیت چک پو کھولا تیلیفون تا سے زیبا لے بھائی کھری 1000 روپیہ 1 لاکھ روپیہ فدرہ مین نیش را جامعیت دیو کھانگر گو بسنا انگل قرضہ من دیو نیکا قرضہ بیس دہنا قرضہ سون دے کوئی گا ٹھیک ہے یا کیا غلط کی زمین دس کو سی شریح ہلا یا چک دہنا کو دے قرضو قبول بس بیانا کو سی دے 1000 پہ دی بخول کل بنا خوری قرضو کل جو دے دی حساب پہ بینکی طریقی صحیح گوت اے طریقے وہ چک پہ دوئین لے بھائی کھانگا وکیل بس کھری 1000 روپیہ نیش را فدری میوں مین تھونیت دو بینگی ذریعہ کا کھان لکل بلا ڈاخانی ذریعہ کھان کلبا کھانگا وکیل بہزر خوصی کو وکیل بہنا دو وقت لکل بنیا رہت دیو لکل بنیا نمائے تو حساس مسئلہ جدے وانا فدرہ چیز چیگی تبدیل بھی آنیا نمت میوں وہ من پہ پینیولا پھیلنے اکھولا من منیا نمت اب نے تبدیل کیا یہاں من پہ 1000 چکپو گا سی دیا 1000 پو شارگولا من موسن پا دو گا پھین تبدیل بس دو گا ٹرین تبدیل بس دو بلسنگ تبدیل بس دے تبدیل پو دال حق میت مگر شارگو بھی ایزن مہنہ یہاں کڑی کو ایزن مہنہ دیے پینیولا یہاں گا پھے لینے من یہاں گو زہنا دا وحلا یہاں مسئلین ہے جو دے صلوات جی کے سلوی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بر محمد و آل محمد صلوات